सुता पिया है ना या घर ही सुता पिया है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਵੇ ਇਸਤਰਾਹਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਾਈਂਦਾ ਬੈਠਾ ਜਾਗ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫੇਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਧਨ ਪੇਨੇ ਵਧਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਰ ਬਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਸਾ ਵਧੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈ ਸਾਏ दाढ़ी आला भी मंगसी दाढ़ी मोन भी मंगसी नमाजी भी मंगसी बेनमाज भी मंगसी जाए अज सुबह दी नहीं पढ़ी वो भी हथ ऐन कर बासी जाए रात इशा ले अल्लाह पाक ने सदे है और वो नहीं गया कभी उस रब दा सदा सुनिया ही नहीं सुबह जल्ले सद वजदा है ना उसने वो आदा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम और उस तो पहले जड़ा लफज बुलवायस हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह आओ नमाज वल आओ कामयाबी वल और जड़ा उस तो पहले अल्लाह जुमला उस मुअज्जिन तो बुलवाए साडे चक्का च माशाअल्लाह कई मसीतां में वेखियन हुण तां खानदानी मसीतां बन गईयन ये गुजरां दी मसीत है ये जट्टां दी है ये राजपूतां दी है ये अमीरां दी है ये गरीबां दी नहीं मैं अपने टोबे दा जिला है ना जंग मैं टोबे दे जिले विच एक मस्जिद विच वाज करन गया उत्थे लिखे होया एक कमियां दी मसीत यानी ये बाहरां दी नहीं ये जिमीदारां दी नहीं ये सरमायादारां दी नहीं ये जागीरदारां दी नहीं ये दिरखाना लोहारा ते नाइयां इन्हां कमी लोगों की मसीत है लेकिन खुदा दी कसम है इतना रश वड्डियां दी मसीत च नहीं वेख्या जेड़ा गरीबां दी मसीत च वेख्या है उदों मैं उत्थे हदीस पढ़ के तर्जमा इसे दा कीता है कि सोने नबी ने फरमाया अल इस्लामु गरीबुन सयऊदु गरीबा अल इस्लामु गरीबुन सयऊदु गरीबा कि इस्लाम खुद ही गरीब है इनू जदों भी लभना पौसी ना ये इस्लाम तुहानू गरीबां चों लभसी क्यों परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जदों मेरा महबूब दुनिया विच आया है ना मेरा महबूब महल च ना मिलदा हलीमा दी झोंपड़ी च मिलदा सुभान अल्लाह दिले मोड़ दिले पे सुभान अल्लाह सुभान मेरे वाल तवज्जो करे सो कई मसीतां और आपा मुकाबले च माशाअल्लाह स्पीकर लाए होए साडी आवाज उन्हां दी मसीत ते हावी होवे आ जेड़ा आपा लड़ाई पाई वधिया है ना आ बरेलवी ते देवबंदी ते वहाबी ते सुन्नी ते फलाने ते ढिंगड़े छड़ दे इन्हां इख्तलाफात नूं इन्हां तकसीमां तो बाज आ जा क्यों कल क़यामत वाले दिन मेरी तुहाडी पहचान बरेलवी देवबंदी तो नहीं होनी ये तो शहरां दे नां हन सानू कोई शहरां दी निस्बत है आप कोई उर्दू दे हिंदुस्तान दे रहने वाले हैं दियोबंद शहर दियोबंद मदरसा दियोबंद शहर है वो भी हिंदुस्तान है ते बरेली वो भी हिंदुस्तान है साडी निस्बत ओ तो नहीं असा इथों दे रहने वाले हैं और उत्थे निस्बत ए नहीं चलनी उत्थे निस्बत फातिमा ज़हरा दे बाबे दी चलनी जिथे यहूदी नसरानी खलोते हो ना उत्थे मुकाबले में सानू जदों आवाज औसी ना वो औसी मुहम्मदियो अलहदा हो जाओ मुहम्मदियो असा मुहम्मदी हैं अल्लाह पाक ने सानू अपना महबूब नबी अता फरमाया तो अजान दी आवाज से सुन दे उसो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह आ जाओ नमाज वल आ जाओ कामयाबी वल लेकिन सारियां नू नहीं बुलाया मेरे वल तवज्जो करियो जितने लोग रहंदे ना अगर दुनिया अकवाम रहंदियन उन्हां नू नहीं सदया उस सदन तो पहले हय्या अलस सलाह तो पहले जेड़े दो जुमले बोले हैं वो तुहानू याद है अगर थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह चा सुनाया तो मैं वो जुमले सुना रहा
ایمان والے ہو غور کرے ہو اعلان کرن والا اعلان کر رہے ہے چاہے دیوبندیاں دی مسجد ہے یا بریلویاں دی وہابیاں دی یا سنیاں دی امیراں دی یا غریباں دی رب العالمین کوئی آوازہ دلوا رہے ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہر مؤذن اعلان کر رہے ہیں میں گواہی دے رہا میں گواہی دے رہا میرے وال توجہ کرے ہو میں گواہی دے رہا جنوں اساں نمائندہ بنائے جنوں اساں مسجد دا خادم بنائے مسجد دا مؤذن بنائے جڑا اذان دے رہے وہ اپنی آواز وچ لوگاں تک پیغام دے رہے اشہد اللہ الہ نشہد نہیں اشہد اپنی گواہی دے رہے کہ میں گواہی دے رہا لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں اللہ دے سوا کوئی مسجود نہیں اللہ دے سوا کوئی کارساز نہیں اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اگے اعلان ہو رہے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دے رہا محمد اللہ دے نبی اور سچے رسول نظام دنیا دے اندر جڑے لوگ بھی یہی گواہی دیندے انہاں دا رب اللہ ہے اور انہاں دا نبی محمد رسول اللہ ہے فرمایا انہاں محمدیاں نو میں پیغام دے رہا حی علی الصلاۃ سبحان اللہ تسا زور نہ لوے ہے ایک باری زور نہ رکھو سبحان اللہ بلکہ آئے دل دی جیڑی گہرائی ہے نا اے دے چوئے لفظ کٹ کے تے پورا زور لا کے آگ سبحان اللہ جڑا زور لوایا ہے نا نراستہ ہو ویندے اللہ مولوی مڑو سبحان اللہ کھوائی رکھ دیں آدھن بندے یہ مولوی کون ہوندہ ہے سبحان اللہ کھوامان اللہ میں سٹے ہی تھے آدھو نا تو کون ہوندہ ہے سبحان اللہ نہ آکھان اللہ تو بہت وڈا امیر ہے تو اربا کھربا پتی ہے لیکن میں تو او دا نا بیٹھا تیری زبان تو کڑوائی نا جہاں تینوں کروڑا پتی بنایا ہے جہاں تینوں وڈا بنائے اور وہ جڑا وڈا ہے وہ پھر اب اس وڈے نو آندہ ہے جڑا خاندان دا وڈا ہے جڑا علاقے دا وڈا ہے اسا حسین وڈا حسین آنے ہیں نا جڑا خاندان دا وڈے رہے دادا بابا بیٹھا ہے وہ وڈے رہے اللہ صحیح آندہ ہے تو خاندان دا وڈے رہے آکھیا کر اللہ اکبر فرمایا تو ایک خاندان دا وڈا ہے میں سب تو وڈا سبحان اللہ خالق بھی میں ہاں مالک بھی میں ہاں رازق بھی میں ہاں داتا بھی میں ہاں اور تو جاندہ ہے علا کل شین قدیر میں ہاں سمیع بصیر میں ہاں میں حفیظ میں ہاں علیم میں ہاں تو میری قدرت تو واقف ہے کیونکہ تو میری قدرت دا کرشمہ ہے میرے وال توجہ کرے تو میری کائنات ہے جڑی کائنات دے میرے مناظر ہیں نا فرمایا او دے وچ میں اپنی الوہیت دی نشانی تینوں بنایا ہے کیویں فرمایا ہوں ایک قطرہ اپنی قدرت دا رنگ چڑھا کے کیڈا سونا بندہ جنہ دی زبان بولیندی اے بولونی تو اسے دیتا ہے نا اگر خدا نہ خواستہ گونگا ہوا میں گونگا ہوا میرا تو بھائی بشیر نال رابطہ ہی کوئی نہ ہی ہونا انہاں دے نال میرا تعلق ہی کوئی نہ ہونا اجڑا قرآن ودے پڑھ دے ہیں ایو تا تعارف ہے تیری میری پہچان مسلمان ہونا تے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تہاڈی میری پہچان ہے گونگا بندہ بول سکتا ہے جے تہاڈے اللہ نہ کرے کوئی گونگا ہویا تو میں آکھنا ہی آکھ سبحان اللہ محنت تا بولن والے دی کرنے ہیں او بڑے مربے چ کھلو کے اچھی آواز نال سادی تا مار لینا ہے اگر کوئی نقصان ہوندا پیو بھی حال بھی گھت لینا ہے اے زبان نال ہوکا ہی مار لینا ہے تے سبحان اللہ آدھیاں کیڑی تکلیف ہوندی ہے بھائی سبحان اللہ اور اے تسبیح فاطمہ ہے تیرے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جی ابا غلام دے ماں باندھیاں دے ماں یا او نالوں بہتر نظام دے ماں ابا بہتر فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر اے نظام کائنات تو بہتر